ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର। ନଦୀ ଯେମିତି ବାହାରି ଯାଇକି ଅନେକ କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ପର। ହେଲେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଘଟଣା ବହୁଳ, ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବାର ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଲୌକିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ସଦ୍ଗୁଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ଧରିକି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ତାରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରୁନୁ ବା ସେତିକି ସମୟ ନଥାଏ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ବଳିଆର ବାବାଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ଏବଂ ଆମର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ, କେଉଁ ଜନ୍ମର ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଦିବ୍ୟ ଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ, ଅନେକ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇବେ, ତୁମକୁ ଶିଖେଇବେ, ମୋତେ ଶିଖେଇବେ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଶିଖେଇବେ, ଭୁଲ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବେ। ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏକି ରାଉରକେଲା ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ସମୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚିଂ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ରିଏଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନ ଏକ ଶୈଳୀ। ଏବଂ ଏହି ଶୈଳୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଆର୍ଟକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଶୁଣିବା ତା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯେମିତି ପୁରା ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବି, ସେ ତୁମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମକୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦିତ ନଗର ହାଇସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ। भारत माता की, 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 भारत माता की। मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया को प्रणाम निवेदन करुच्ची। सबु साधु सन्थ समस्त सद्गुरुदेव मान को प्रणाम निवेदन करुच्ची। एवं एठी ए पिला माननकु जो टीचर माने, जो शिक्षक माने पढ़ाउछंती, तांकर अधा समय, जीवनर अधा समय सी आपण माननकु दउछंती। तो से माननकु पितृमातृ कल्परे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची।
ଏଠି ଯିଏ ହେଡ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ଶକୁନ୍ତଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ତୁମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବସିଛ। ମୋର ଏଇ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ରାଉରକେଲାରେ 3 ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ 10 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଯେ ତୁମେମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେଭଳି ତୁମେମାନେ ଯେଭଳି ଛୋଟ ଅଛ, କାଲି ବି ତୁମେ ବଡ଼ ହେବ। ମୁଁ ବି ତୁମ ଭଳି ଦିନେ ଛୋଟ ଥିଲି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଗୁରୁମା ଏବଂ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି। ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୁରୁମା ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 10th ପରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ 10th ପରେ ଆମେ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫେରୱେଲ୍ ହଏ। ଏଠି ହଏ, ଜୋର ପାଟରୁ ହଏ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଫେରୱେଲ୍ ହଏ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ସବୁ ତ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବ, ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ମୁଁ ହେବି, ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୋତେ ବି ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଗେ ନିଜ କଥା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ଆଗେ ଜୀବନର ଆଗେ ଅନୁଭବଟା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଜି ନା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରେ, ଟିକେ କ'ଣ ମୋ କଥା କହିଲେ ଦେଖିଆ, କହ ଦେଖିଆ କ'ଣ କହୁଛ। କାରଣ ପ୍ରଶଂସାଟା ବାହାର ଲୋକ କରିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ି ଆଜି ସେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କି ତ କାରଣ ଅଛି ନା, ନା କ'ଣ କହୁଛ, କି ତ କାରଣ ଅଛି ନା। ତ ସେ କାରଣଟି ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, ଡକ୍ଟର ହେବେ, ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋପାଳ ଏଠି ଥିଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ କହେନି କେଉଁଦିନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ହେବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତେଜରାତି ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ର ମାଲିକ ହେବ, ସେ କଥା ସିଏ କହେନି। ସିଏ କେବଳ ଗୋଟେ କହେ, ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ କେମିତି ହେବି। କ'ଣ ହେବି? କ'ଣ ହେବି? କ'ଣ ହେବି? ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଯିବା, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରିବି। ଆପଣ କହିବେ ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାର କ'ଣ ଦରକାର କିଛି ମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନ କରିବା, ସିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଯିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଜାଣିଛ ତ? ତ ଯିଏ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ, ତ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କୁହ? ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଟାକୁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ?
को ज्ञान प्रकाश होगा दिव्य ज्ञान भागवत कहते मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान का भितर दिव्य ज्ञान अच्छी आउ जितेबले मनीष जितेबले अन्य को मारिबा पाई प्रचेष्टा करुची ताहा कौन दिव्य ज्ञान की दिव्य ज्ञान की हाँ तेणु आउ गोटे कथा आपण मानू कहबी एइटी मो हाथ रे कौन अच्छी कौन अच्छी पेन अच्छी पेन को मु धरी ना पेन टी मत धरी किए क्या धरी किए क्या धरी गोपाल धरी कौन ना गोपाल को पेन धरी किए धरी पेन को गोपाल धरी नुह कि ये गोपाल जो पेन धरी यही समय कौन है आपण देखु केते गुड़े पिला अच्छी या पर स्टेज रे आपण माने कौन हे कॉलेज को जी हाँ ना मत कह कॉलेज जीव ना जीवनी केते जन कॉलेज को जीव हाथ देखिल अच्छा केते जन भल पाठ पढ़ हाथ देखिल केते जन निशा खाइब हाथ देखिल अच्छा अच्छा तापर कौन करती अच्छा अच्छा किंतु निशा खाइला बेलू कई पिला हाथ देखिल धन्यवाद यही समय कौन कले देख पिला माने कॉलेज को जीवे कॉलेज गला तो एमती आउ सारे नुहति सार कहे कहीं कौटे जाऊँ कॉलेज किए किसी कह कि पिला माने किंतु भावती कौन पिला माने कौन भावती मुझे कॉलेज गले ये एत रेस्ट्रिक्शन अच्छी ये रेस्ट्रिक्शन सेठी नाई कौट नाई कौट नाई कॉलेज रे कौन नाई हाँ बड़ आनंद हम जिते चाहिए क्लास भितर पलैबी जिते चाहिए क्लास भितर बाहर बाहरी आसबि एक कथा ना एक कथा नुह तो से कौन मिले आमको भल भल कुसंग मिले कौन मिले तुम देख गोटे कथा मो पिला पाखक गले भल लगे गोटे कथा तुम पिला जानी था आम जिते माने आमको जिते परर आलोचना परर किसी खराब कथा आमको किए जड़े कहे से आम कौन करूँ गले लेखा निर्द्वंद्व विश्वास करूँ ना विश्वास करूना जदि जनकर प्रशंसा एवं जदि जनकर भल कथा किए कहे आम विश्वास करूँ 10 जन बजे हाँ भाई कौन सी कौच सत हो मिथ्या हो कौन जानी ना कौन एक कथा ना एक कथा नुह कि जदि जनकर अहित कथा कह खराब कथा कह सी सांगे सांगे विश्वास कर आउ 10 जन सांगे सांगे प्रचार कर हाँ ना मत कह तुम मत कह ये किए गरीब पिला अच्छा हाथ देखिल मु कहूँ कि ना किए गरीब पिला अच्छ हाथ देख मुझे गोटे गरीब पिला अच्छी तुम किए गरीब पिला अच्छ गरीब पिला अच्छ हाँ ठीक अच्छे हाँ हाथ तलू कर ये जो गरीब पिला जी अच्छा देख तुम आज्ञा आज्ञा ये जो गरीब पिला जी सब अच्छ गरीब पिला घरे नहीं कि केते जन अच्छा जो माने जो सांग माने हे तांको घर गरीब लोग खायापी ना कि अच्छी आम कौन दबा डाली टे दबा डाली केजी नहीं दबा ए कथा किए कहती कि किए मत कह कौ सांग पिला कॉलेज हूँ कि महाविद्यालय मानक माने जोड़ा विश्वविद्यालय मानक हूँ कौन सी पिला जाकि तुम ये कथा कही तुम के शुणिच कि केबे शुणिच किंतु सांग पिला मद खाली खाली दिन दिन ना मत कह मद खाली खाली दिन दिन ना मत कह गुटुका खाइबा खाली खाली शिखाती नुह गुटुका खाइबा खाली खाली शिखाती ना शिखाती नुह गुटुआ खाली खाली देदेबे मद पीवा खाली खाली देदेबे आमको खराब बाटर नापी खाली खाली करदे से पिलाटी के आडिक्शन माने जो निशा गोटे निशाशक्त हो जाए कौन होता है से सी कौन कह लिखा पचार बहुत कॉलेज जाते कौन कहती कौन करूँ आम गोपाल भाई आम पा निशा छाड़ी पार्नु कौन करूँ निशा निशा आमे सीए वास्तव में निशा छाड़ी पारु नाहांती कारण सीए निशा को धरती मुझे कौन धरती पेन धरती ये पेनटा कौट अच्छी क्या हाथ अच्छी मो हाथ अच्छी जिते बड़े पर्यटन मुझे पेनटा को धरती पेनटा क्या हाथ अच्छी मो हाथ अच्छी पेनटा मुझे धरती पेनटा कौन कली किए पकईला माने गोपाल पेनटा को कौन कला पकईदेला पेनटा तले पड़ला ना पड़लानी तमें माने जानी थाओ तमें माने विचार करी थाओ एते बेले पर्यंत तमें कहीं निशा खाई ना हो कहीं हाथ टेकिल ना आम कहीं निशा खाऊ ना
तेणु ये समय तुम दृढ़ संकल्प नब आम निशा खाइबू ना कौन समस्ते कहे सी हूँ जड़े जड़े विवेकानंद किए हूँ विवेकानंद जड़े सी थे विवेकानंद कौट जन्म नहीं विवेकानंद कौट जन्म नहीं कौटी जन्म नहीं विवेकानंद कौ राज्य रे अरे विवेकानंद कलिकता रे जन्म नहीं कौट जन्म होते कौट जन्म होते गोपबंधु कौट जन्म होते ओडिशा रे ये विवेकानंद जिते कलिकता रे जन्म होते आमे कौन भावुचे आमे बहुत पढ़ीचे विवेकानंद कथा पढ़ीने ना पढ़ीनी पढ़ीचे आमे कह विवेकानंद हो गले ना आमे कौन विवेकानंद हो पारे कि किंतु तमें सीना कोटी लोक विवेकानंद हो पार ना किंतु गोटे लोक हो पार ना मत कह तमें निजको निज परिवर्तन मु निजे निशा खाइबी ना कौन मु निजे आपण ऐसे परिश्रम करनी किसी दरकार नहीं भाई कि दरकार नहीं मु निजे निशा खाइबी खाइबी ना अच्छा ठीक अच्छे मु निजे निशा खाइबी ना ठीक अच्छे गोटे अल्प बयसर बालक थिला भागवत रे जहाँ का नाम हूँ ध्रुव ध्रुव का नाम शुणिच 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 तमें किए देखा कहीपर ध्रुवंकर माँ का ना कौन किए कहीपर ना किए कहीपर भेरी गुड ध्रुवंक माँ का ना कौन सुनीति ध्रुवंक माँ का ना ध्रुवंक माँ का ना सी ध्रुव कौन कले ना गोटे अल्प बयस होते केते बयस होते जो अल्प बयस होते सेतेबेले सी कौन कले ना बापा कोल को बसापी जाते कौटी जाते बापा कोल को बसापी जाते सान माँ थे ना हूँ कौन सुरुचि कौन सुरुचि कौन कले सी कले ये मो पुओ बस ना तो पुओ बस तू बसबू ना मो पुओ बस कही तड़ीदे क्या तड़ीदे पिता ना कौन कहले देखिया पिता ना कौन उत्तान पाद कौन किंतु गोटे कथा आपण मानू कहूँ गोटे पिलाटे जिते बड़े आज मन दुख करिछि बापा कोଳରେ बसवाक जाइछि बापा तांको तड़ी देइछन्ती माने बापांकर इच्छा अच्छी कौन करेंगे तांका सानवा पाई सानवा तांको तड़ी देले जेतु यार अर्थ बापा किछि कहूना माने बापा भी तड़िले ना कौन कहूछ से घर कौन राशि कांदिले किए कांदिले ध्रुव कांदिले ध्रुव जिते बड़े कांदिले तांको माँ आसिले तमें कांदिले तुम आसी किए तुमको आसी तुम आखिर किए लो पोछि दिए किए पोछि दिए आज किए आगे उठी तुम बापा माँ आगे उठीच ना आगे तुम उठीच क्यों हेल्ले किए आगे उठी आगे क्यों उठीचे सकाल आज किए आगे उठी माँ आगे उठी आगे आज सकालू किए खाइबा खाई बापा माँ खाई ना तुम खाइच खाइबा तैयारी गला किए किए तैयारी गला खाइला आगे किए ताले तमें माने खाइल नुह कि तमें जो स्कूल को आसिल सेते बेले बापा माँ खाई कि टिफिन तुम देइछन्ती टिफिन देइछन ना देना माने खाइबा तैयारी कले तुमको खुआइले एवं तुम टिफिन ले भर्ती करके कौन कले तुमको टिफिन ले भर्ती करके देले जिते तुमको टिफिन ले भर्ती करके देले पुणी गाधुआ कि संध्या बेले तुम माने स्कूल छुट्टी की जीवा परे कौन खाइब से कथा बापा माँ चिंता करना मत कह करूना पुणी चिंता कर मो झीटा आसो मो पुओटा आसो कौन खाइब चिंता कले ना कलेनी आमे केमिति पाठ पढ़ा से कथा चिंता किए कले बापा माँ को कार्य से सरीगला स्कूल को आसिल स्कूल ले तुम दायित्व किए नेले शिक्षक से माने तुम पाई कौन सेते बेले
हाँ गुरुजी गुरु मा बापा माँ आम जीवन में केते जन गुरु आसुन देख माता गुरु पिता गुरु जय जय कौन कर्ण गुरु ज्ञान गुरु जय जय सद्गुरु मुख्य गुरु सद्गुरु जय जय आगे गुरु किए तुम पिता माता होचुनी प्रथम गुरु किए द्वितीय गुरु किए तापर तृतीय किए सद्गुरु आमे संसार रे केमिति बंचिबा संसार रे केमिति आमे परजन्म पाई मध्य ए जन्मटा को एमिति आमे सुधारिबा जेमिति परजन्म मध्य आपे आपे हमर सुधारी जीव सेति पई किए कहंती हमकु सद्गुरु कहंती तेणु आमर एठी आम जीवन गोटे कथा शिखिले आम जीवन पाई बहुत त्याग कले किए प्रथम आगे किए कले तेणु आमर कर्तव्य कौन आमे बड़ हेले काहाकू जीवन रे गुरुत्व देवा उचित निशा खाइबा कि मु मन कर एई पिलाटी अछि पिलाटा बा छेडुला बा छिड़ा हो मु ताकू कहि बापा तू खाइजु आज्ञा सर से केमिति कहला आज्ञा सर मु जे हे खाइजु से कोन कहबो मो पर विरक्त होना ना मते को होना ना मते को एटी बसी पड़ बापा धन बसी पड़ जिते मोर कहिबार शैली जेमिति हैला ता भितर मध्य कहिबार शैली केमिति हैला सेमिति हैला तेणु करी तमे सब बेले प्रचेष्टा करिवो आमर कहिबा शैली जेमिति सुंदर हबो आमर गोटे कथा कहै छी कोन मधुर विनय वचन कुह मधुर कही तो शिव कौन तापरे जन मन नहले प्राणींकर मन हैला मधुर विनय वचन कही तो शिव जन मन हैला जन लोकंकर मन को किनिबा पई हेले आमको प्रथमे मधुर कथा कहिबार अछि तमे तम घरे जाइकी पहुँचिल यदि बापा माँ को भल मधुर पदे कथा न कहल तमे बापा कह बापा ए नियो बापा तमे नियो 10,000 टका नियो से बापा खुशी हे ना तुम जो बापा को प्रणाम करी भल से कथा हे खुशी कौन खुशी हे बापा मत कह कौन खुशी हे कौन खुशी हे एटी अष्टम नवम एवं दशम पिला बसी जितेबले छोट थाए केतेबेले छोट बेले बाड़ा दिया जाए कहीं छोट बेले बाड़ा दिया जाए छेली गाला खाईदेव नुह कि छेली गोरु गाई खाईदेव आमे बर्तमान कौन अच्छे छोट ना बड़ अच्छे आमको एबे ठारू निजको सजाड़े पड़े केबे ठारू आमको संकल्प नापी पड़े आमे निशा खाइबू नहीं समस्त संकल्प नियो आमे निशा खाइबू नहीं तीन थर आपे आपे कह मु थरे कहले तुम तीन थर कह धन्यवाद आमे निशा आमे देख कौन हो देख जदि आमको किए चाहूँगी सी सांगे परिवर्तन कर दूची मत कह किए क्या परिवर्तन करुच्ची आमको किए क्या परिवर्तन करुच्ची आमको परिवर्तन आम कहीं ना मु आज आसिली गोपाल आज केतले आसिला गोपाल आज 10टार आसिला घंटे कहबी केते कहबी घंटे कहला पर मु थी कि कौन थिबो कथा थिबो कौन थिबो मु जो कथा कही से कथा थिबो सेते बेले गोपाल तुमको परिवर्तन करियो ना तुम निजे निजको परिवर्तन करी मत कह आपे भारतवर्षर साधु सन्त मान देख केमिति कहजनी आपे आपणा को चिन्हिले तुटी जाए अड़ुआ आपे आपणा को निजे निजको चिन्हवा को चेष्टा कर निजे मो भीतर कौन अच्छी मु से सामर्थ्य को नहीं कौन करि परिबी क्लास पाठ पढ़ुची किए किए हाथ टेकिल तमें
तुम छिड़ा हुआ यही दी जन पिला 10th क्लास रे पाठ पढ़ुछन को क्लास रे पाठ पढ़ुछन सी गोटे भाविला गोटे चिंतन कला बाटर आसु गोटे चिंतन कला ई पिलाटे चिंतन कला कला देखे देखिला गोटे जिनसटे सी भाविला मु एई कार्यटा करिवि कि नाही हैला देखिला देले गोटे ये पिलाटा सी आसी कागो आगे कहबो कल देखिया ता सांगू कह का कहबो आसी कागो आसी कहबो आगो मु भी हेतिले सेया करथांती कोन करिवि मो सांगू कहबो ना हे ए जानछु ना बाटर आइला बेले माजी एटा देखिले मेटा किनिवि ना किनिविनी मेटा भाबिछि का कहबो आसी सांगू कहला तो सांग ये जो स्कूल पढ़ुछु सी स्कूल पढ़ुछु ना पढ़ने मत को एका स्कूल पढ़ुछंती पाठ भी सार भी मैडम भी बही भी किंतु जिते सी ताकू कहला गोटे कथा सजेसन मागिला कहला मुझा कार्य करी सी कौन कहे मत कह ताकू भल मंद किसी विचार करी कहि परिबो किए कहि परिबो किए कहि परिबो कि कहीं सी बा एका क्लास पाठ पढ़ुची एका बही पाठ पढ़ुची कहि परिबो कि कहि परिबोनी सी यही पिलाटी को किए भल बाट भल कथाटा किए कहि परिबो किए कहि परिबो माँ कहि परिबो किंबा स्कूल जो माँ अछंती माने गुरुमा एवं गुरुजी अछंती से माने कहि परिबे किंतु आमे सब कथा जदे आमे न कहि पारुछु जहा को आमे जो बाप माँ किंबा गुरुजन अधिक विश्वास करूछु आमे तांको कहबा बस तो ध्रुवଙ୍କ पाखरे माँ पहुँची गले माँ तांको बहुत भल कथा कहले माँ सेते बेले तांको कहि नांती जे तू बड़ हो गले आमे से जो तो बापा को मारिबा किंबा तो सान माँ को मारिबा ए कथा कहिसंती कौन कहले माँ माँ कहछन बापा रे तू मन दुख करना तू जिते बेले परम पिता को पाइजिबु सेते बेले तू आनंदरे कौन ना पितांग कोଳରେ बसी पारिबु कौन ताले ध्रुवर लक्ष्य कौन रहिला जीवन लक्ष्य कौन रहिला ध्रुव जने राजांगर पुओ ना राजांगर पुओ नुह से राजा किए उत्तानपाद किए से राजा उत्तानपादंगर पुत्र किए ध्रुव जने राजपुत्र ना राजपुत्र नुह ता जीवन लक्ष्य कौन रहिला बापांग कोଳରେ मु कहार कहा जीवन रे कहार कौन लक्ष्य रही मत कहले देखिया तमर कौन लक्ष्य रही बापा कहलो आईएएस एग्जाम पास करी वाह बढ़िया धन्यवाद तमे कौन लक्ष्य रखिछ आईपीएस आईपीएस भी धन्यवाद तमे कौन लक्ष्य रखिछ पुलिस से पुलिस ऑफिसर भी वाह बढ़िया जीवन में सब बेले बड़ बड़ लक्ष्य रहे केते केते बड़ लक्ष्य रखिबो बड़ बड़ लक्ष्य रहे केते केते बड़ लक्ष्य रखिबो कौन लक्ष्य रखिबो बड़ बड़ लक्ष्य रखिबो बुझि पारछ तो मु वर्तमान एठी छिड़ा आइछि मते समस्त देखि पारछन देखि पारुन मते काई देखि पारछ मते कहलो मते काई देखि पारछ आखि अछि बोली देखि पारछ ना मु उच्चा अछि बोली देखि पारछ मु उच्चा अछि बोली देखि पारछ आखि अछि बोली नुह आखि समस्तंगर अछि किंतु उच्चा अछि बोली मते देखि पारुछ उच्चा अछि बोली मते मु उच्चा अछि बोली मते कोन देखि पारुछ संसार रे समस्त चाहती आगु जिया पई समस्त कोन चाहती समस्त कोन चाहती तमे सब बेले चेष्टा करिवो मु आगु गु जीबी मु निशा यही निशा खाइबी ने आज खाइबी पुणी काली सकाळ निशा छाड़ दिए पुणी मते मो दुकान जाए पड़ो से निशा मु से निशा रखी मु से निशारे कार्य करी जमी मो जीवन सफलता शिखर रे सी कहला मु आईपीएस परीक्षा दे पास करी तो आईपीएस ऑफिसर हवापाई हेले कौन खाली सी खाली कहीदेले हो कि तापाई कौन करने पड़ो कठिन आउ कौन करने पड़ो एकाग्रता कौन आउ कौन करने पड़ो धैर्य कौन तार जदि धैर्य नथिबो धन थिया हेलो यार यदि धैर्य नथिबो कौन कह हे थरे परीक्षा देले पास हेलेनी मु काई से परीक्षा देबी कौन करिवो आज से परीक्षा दबो सी कौन करिवो जी बसिबो ना बसिबोनी तार प्रथम कौन दरकार
ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଅର୍ଗସରେ ସେଠି 5 ଦିନ କାଳ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା କହିକି ଆସିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ମୁଁ ସେଠି ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବି ପ୍ରବଚନ ଦେବି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବି ଭାଗବତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମ ପାଖରେ ଏମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି କି? ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏକାଗ୍ରତା। କ'ଣ? ବସି ପଡ଼ ଧନ। ଧ୍ରୁବ ଆଜି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କ'ଣ? ମୋ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। କ'ଣ ରଖିବ? ବଡ଼ ବଡ଼। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି? କାହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି? ତମ କର୍ମକୁ। କେମିତିଆ କର୍ମ? କର୍ମ କିଏ କରୁନି କି? କର୍ମ କିଏ ନ କରୁଛି? କେଉଁ କର୍ମକୁ ମନେ ରଖିବେ? ଭଲ କର୍ମ। କି କର୍ମ? ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରିବି। ମୁଁ ଭଲ କର୍ମରେ କଠିନ। ଧ୍ରୁବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ କିଏ ବସି? ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ନେଲେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିବ କି? ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ନହେଲେ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନହେଲେ, ଭଲ ନହେଲେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିବ କି? ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିବ? ତ ସିଏ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମାଆକୁ ପଚାରେ, ମା ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ମା କହିଲେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିଛ? ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। କେଉଁଠି? ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କ'ଣ ହେଉଛି? ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜଳ ବଞ୍ଚଉଛେ ନା ଜଳକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ଜଳକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ଜଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୀନ ରୂପରେ, କଚ୍ଛପ ରୂପରେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ଜଳରେ ହେଲା। ଜଳ ସ୍ଥଳରେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ? ରାମବତାର କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କିଏ ଅବତାର ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ? କଳିଯୁଗର ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ରାମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାମ ବନବାସ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ନା ରହିନାହାନ୍ତି? ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ତ ଯେତେ ମୋ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଧ୍ରୁବ କ'ଣ କଲେ? କେଉଁଠି ଚାଲିଗଲେ? ବନକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେବେଳେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ମୋତେ କହିବ ଯେ ଗୋପାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ରହୁଛି ନା ରହୁନି? ମୋତେ କୁହ। ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା ରହୁନି? ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର। ସେ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଜାଣିଛି କି ଧ୍ରୁବ? ଜାଣିଛି କି? ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସାହସରେ ଆସି କେମିତି ଆସିଛି? ସାହସ ରଖିଛି ଏବଂ ତା ମନ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି। କ'ଣ ରଖିଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ରଖିକି ଆଜି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହ? ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ନା, ତମ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି? ଏ କଥା ଭାବିବ ନା ଭାବିବନି? ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ଖୋଜିବ? ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଯିଏ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କ'ଣ ଖୋଜିବ? ଉଚିତ ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ବାଟ ବତେଇ ପାରିବ। କ'ଣ ବତେଇ ପାରିବ?
ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ କେବଳ ଧ୍ରୁବକୁ ନୁହଁ ତମକୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବ, କିଏ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବ, କିଏ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବ, କିଏ କଲିକତା ଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି? ଆମକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଧ୍ରୁବ ଭଳି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସେଇ ମଣିଷ ଜଣକ ଗୀତା ବନ୍ଦ କଲେ, ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ଡୋର୍ରେ ଯାଇକି ଆସନରେ ବସିଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ? ବସିଗଲା ପରେ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଇଏ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ, ଯାହାଫଳରେ 4ଟା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ। ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ। ସେଠି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିବେ? ସେ ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଲେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ବସିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏବଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଥିବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ସେଇ APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। କିଏ ଥିଲେ? APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଗବତ ଗୀତା, ଆମ ଭାଗବତ, ଆମ ପୁରାଣକୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆର କଥା ଜାଣିଛ ନା, ପୋଥି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? କେବଳ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁନେ। କ'ଣ କରୁଛେ? କେତେବେଳେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିକି ସେମାନେ କେତେବେଳେ, ଆମର ବିମାନ ଅଛି, ବିମାନ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆଗ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭାରତରେ ଥିଲା ନା ଭାରତରେ ନଥିଲା? କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲା। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରେ ତାକୁ ନେଇକି ବିମାନ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ପରିହାସ କରିବା, ଏ ବିମାନ ଏମିତି ଥିଲା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର ହିଁ ନାଁ ଅଛି।